Pakpak para sa atong Ginoo. No, dili na para sa ako nga pagpakpak, para kay Lord na. Amen. Lord, we continue to honor you here in our midst, Father, even as we come to meditate your word, Lord. We continue to embrace, Father, all the things that you have in store for us today. We receive them by faith, Lord. Huwag among gina-open ang among heart once again, Lord, to receive your word, your direction, your instruction, even your rebuke, Ginoo, but above all, your love. Thank you, Lord, all for your glory and honor. Thank you, Holy Spirit. Ikaw among wisdom, masabtan namo ang imong plano sa among life. Pinaagi sa pagtudlo ka namo sa balaan ng Espiritu. And everyone, Lord, nga niya karon dinhi, Lord, regardless among status, among condition, by faith we declare, let the Holy Spirit move in the lives of everyone so that, Lord, ma-accomplish ang imong plan and purpose sa among life today. We declare this, O Lord, even today, Father. We pray for every pastor standing behind the pulpit all over the world, Lord, proclaiming your word, the gospel. Let your anointing flow, Lord. We remember our dear Pastora Eunice, as she is also, Lord, ministering to the Bukidnon brethren. Let your anointing flow of wisdom, Lord, anointing of knowledge, understanding, an anointing of the Holy Spirit to move and to use her, Lord, to encourage people as they gather today in their Thanksgiving celebration. All for your glory indeed, Lord, for such a wonderful life na mong gi-enjoy together as a family. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody shout, Amen. Please take your seats. Okay, greet ay mong katapad once again. Blessed morning to you. Wow. Praise God, no? Di na ako kay maklaro yung mga dagway. Ngit-ngit yun ay ang atong hall, no? Siguro mag-decide ta nga ato ning pasigahon pag-ayo, no? Para makita ang inyong mga beautiful mga faces, no? And no atong gi-pray this morning for all of you siguro na ang nangutana wala lagi si Pastor Eunice, no? Tuwa siya sa Bukidnon karon. Niya dito nagatigom ang unom ka mga kasimbahanan na sila sa usa ka gymnasium, particular sa San Fernando, Bukidnon, na dito ang ilang Thanksgiving celebration. No, privilege kayo nga ang atong pastora gi-invite siya dito, no? Nga na ko'y joke sa iya, nga nako nawad-an na gid kog trabaho ani. No, nga ikaw na gyud ang gina-invite karon. Of course, rejoicing in my heart. We are just joking to one another. And you know what? Karon nasad nga December, gi-invite na pud siya. Grabe, inako, ikaw na lagi ang sige gi-invite, ako wala na. We just joking each other. Of course, we rejoice, no? Kaya na ako'y conversation sa iya ngayon ako. Ngayon naman, nganong gi-invite ka din ha sa Bukidnon? Kay one day, nagtigom sila mga pastor, nagingon sila, coming na ang atong anniversary of Thanksgiving. Kinsa man ang atong speaker? Doon ay nagsuggest, kuhaon na to si Pastor Prior, ang atong speaker, si Pastor Charlie. Ingon ang usa, oh, maayo to si Pastor Prior, pero mas maayo gyud ang iyang asawa. We are just joking, of course, no? Nag-enjoy kami sa ministry, and then pakpakan na to si Lord niya na, no? Kabahin tang tanan, no? Praise God. So, pag-start pa lang sa atong worship, I believe, kay ato maning faith, ato maning gituhan, ato maning gi-declare, na nagyud ang presence ni Lord kauban nato. Amen? Kaya tanan nga atong gibuhat dinhi sa pagsugod is dedicated na kay Lord. Tanan nga mga songs nga gi-offer karon, grabe connected tanan sa gusto ni Lord nga atong ma-experience. And then even the testimony, and now the Word of God. So everyone nga niya karon dinhi, I believe nga na kay portion nga imong na-receive. Doon ay area, doon ay parts sa imong life nga giministeryuhan dayon sa Ginoo, pinaagi sa imong pagduol sa iya in worship. You know what? Samtang nagahimo ta niini, no, samtang na ako diya nagalingkod niyo ko, Lord, ikaw tanan ang naga-orchestrate ani Ginoo. Kaming tanan, Lord, mga participants lamang nimo. Nag-say yes lang mi sa imo, Lord. And then ikaw, Lord, gi-plaster nimo ang tanan. Even your coming, paganhin nimo karon dinhi, it is the Lord naga-orchestrate sa imong life. Sa atong mga first-timer, you are welcome. Mahimo mong part sa atong family. Dili ni religious gathering ng atong naadtuan. This is a gathering
na nga nag-develop ang imong heart nga magiging fully in love ka kay Lord. Mao ni atong purpose din he. No, ang atong pagsimba, ma-develop ka kay Lord nga, Lord, maging in love ko sa imo. Lord, mag-respond ko sa imong love sa ako. Then mag-develop kag love relationship with God. Even sa atong pag-dedicate sa mga family, mga bata, you know what? Deep inside my heart, I am crying. Deep inside me, I am crying. Kanang cry of thanksgiving. Kay Lord, ingon ko, Lord, mauni ang imong design, I believe. Restoration to every family. Yes, na trouble and struggle still because we are fighting still sa enemy of the darkness. Pero ang pangutana nato, paano ta mahibong victorious out of that enemy? Naay concrete nga tubag igsuon. Dili siya talinghaga ang tubag, konkreto nga tubag. Para madaog nimo ang pag-fight against the darkness, the enemy, the answer is you need to develop a love relationship with God. Kana ra gyud walay lain. Dili ni madala sa imong kaisog, dili ni madala sa imong ka-bright sa imong mentality, dili. But kini siyang tanan, when you draw closer into the presence of God, closer and closer into the presence of God, then there will be an eradication sa work of the darkness, work of the enemy, because you are now turning your back against the enemy and you are developing your life in the Lord. Ma-amaze ka sa mga butang na mahitabo sa imo. No, mga butang nga lisod, sayon na lang siya. Kay giuna nimo ang dapat unahon, and that is to develop a loving relationship with God. All throughout these past 3 months, naghisgota about the life of Obed-Edom. Naghisgota about sa life being developed, ang life of worship and building an altar. Naghisgota mahitungod sa what it means to receive that blessing of the Lord, and we learn in the life of Obed-Edom. You know what, this week, samtang namalando ko since Sunday evening, samtang nag-travel may padulong sa Zamboanga with Pastor Eunice, every night, every day, I have the opportunity, Lord, mag-build kog altar in worship sa imo. And God reminds me about this one thing. Kining one thing, one word, is all about love. Say the word love. Powerful kay ka na word na love. But only if you understand the context of that love, meaning ang context, ang tinubdan ni anang gugma, then makita nimo ang kind of pag-develop sa imong kinabuhi that you are walking your life in the right path if you truly understand the source of love. And no other na source but God. Can I hear an amen? That's why kung si Lord ang source, we need to go back to the source for us to perform that love life. Kaya ang gugma nato, walay tao nga, wala na higugma, walay tao nga, dili siya gusto gugma. Everyone needs and wants that love. But balikan nato ang source. Because this morning, balikan nato ang story sa life ni Obed-Edom. And my topic this morning is entitled, God's Presence Brings Favor. Ang presensya sa Ginoo magdala og pabor, maghatod og mga pabor. Kanya lang doon ay kind of attitude nga dapat ma-develop. Because everyone naman gusto kay Lord. That's why ingon ako, no? Kitang tanan siguro, dili na siya layo sa ato nga magsimbag yun sa Ginoo. In fact, before ka ni before ka nag-commit kay Lord sa atong journey, gusto na gid nimo nga mag-spend time sa worship sa church you belong before. Pero how come ngang pag-develop sa life wala kay na process? Because this time atong i-discover unsa di ang dapat pagabuhaton aron nga ang pabor sa Ginoo magpabilin sa akong kinabuhi. So dadon ta mo sa usa ka istorya. Balikan nato kini nga story makita sa 2 Samuel chapter 6. Actually, the whole chapter is the story to tell. Pero para lang magkaroon tag-emphasis, mag-start ko grade sa verse number 9. Nganong naay sama ani nga attitude or reaction si David? Look at verse number 9. No, nini sa board o sa inyong mga Bible, inyong basahon. Verse number 9, 2 Samuel chapter 6. Okay? Pwede ba nato tanawon verse number 9?
Oh, relax lang, relax. 2 Samuel. Tama tong verse ka ganina eh. 2 Samuel chapter 6, verse 9. Ayon. Oh, 1 Samuel ba yan? 1 Samuel bang na-type na ako, Charis? Oh, sorry. Sige. 2 Samuel chapter 6, verse 9 ta mag-start. Ingon din he, David was afraid of the Lord that day. And he said, how can the ark of the Lord come to me? Later, mahibawan nato anong nahadlok si David no, sa background niya sa previous na mga verses. Let me continue. Verse number 10. So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed-Edom the Gittite. So i-take note nato na, ato nang balikan unya. Verse number 11, og mauning nahitabo sa verse 11. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Say amen. Verse number 12, additional blessing. Now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Gusto na ko i-highlight kaganya sa verse 11, balikan nato ang verse 11. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Say the word, household. Ayan, declaration yan. Pag-abot sa verse 12, another bunch of blessing. Now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him. Say the word, all that belongs to him. Grabe nga progress sa blessing. Kaganina sa verse 11, ang blessing is sa iyang household lang. Meaning, tanan nga nasa sulod sa iyang balay. Gipanalangin sa Dios. This time, pag-abot sa verse 12, and all that belongs to him. So, dili na limited sa sulod sa balay. Apil na ang iyang kayutaan, apil na ang mga butang nga outside sa iyang balay, pero nakapangalan kay Obed-Edom, apil sila sa panalangin. Apil ang mga people nga nag-connect kay Obed-Edom. Gipanalanginan sa Dios. All that belongs to him. All that are being connected to him. So grabe nga progress sa panalangin. So excited ta sa panalangin, amen? But there is something nga dapat nato i-develop sa atong life. Unsa kana siya? Balikan nato atong theme. There is favor kung naa ang God's presence. God's presence brings favor. Samtang ako ni siyang gitun-an, na malandong ko, how come nga ang presence ni Lord nagdala og panalangin sa kinatibuk-ang panimalay ni Obed-Edom just for 3 months, that were in fact, before ang Ark of the Covenant gidala sa balay ni Obed-Edom, ang Ark of the Covenant gidala sa laing balay. Atong balikan nga verse para atong makita, kung atong tanaw ng story dinhi, sa chapter 6, verse number 4, balikan nako nga verse para lang ma-connect na tong story. Ingon sa dinhi sa verse 4, and they brought it out of the house of Abinadab, which was the hill accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark. Meaning, before ang ark of the covenant, ang presence ni Lord, nagpuyo sa balay ni Obed-Edom for 3 months, the Ark of the Covenant stayed for a long time in the house of Abinadab. Pero walay na balita nga sa dihang ang Ark of the Covenant na sa panimalay ni Abinadab, gipanalanginan pag-ayo sa Abinadab. Where in fact, ang story nagisgot nga about 20 years. Can you imagine, 20 years equivalent to 3 months, and yet this 20 years sa balay ni Abinadab, walay blessing nga gi-pronounce.
Pero sa balay ni Obed-Edom for 3 months, grabe ang panalangin nga niabot. And there I found out, in my meditation, there is the difference between the attitude of Abinadab and the attitude of Obed-Edom. Mga igsoon, mag-matter gyud di ay ang attitude. Mag-matter gyud di ay ang character. Mag-matter gyud di ay ang life itself. Kung ato na siyang butangan og application, pwede ka nga Kristohanon dugay ng panahon. Pangutana, naay panalangin? Murag wala kaayo. Oy, attitude. Pwede ka nga nahimong Kristohanon, bag-o pa lang, pero nag-develop kag attitude na you are a presence lover ni Lord. Attitude siya igsoon, character siya, lifestyle. Nganong ako nang na-discover? Because later sa atong study, si Obed-Edom, of course 3 months lang, according sa story, after 3 months, nibalita nga to kay David, no? Pero balikan sa atong story para makonek nato. You know what? Gabi, gusto na ako ni masabtan nato eh. Di ba atong gibasa kayo na sa verse 9 nangingon, and David was afraid. Nganong afraid man si David? Because ang story, sa dihang travel nila ang presence ni Lord Ark of Covenant from the house of Abinadab padung sa city of David, naghimo sila kariton. Kaba mo di ay ang Ark of the Covenant, dili siya pwede ikarga sa kariton. Ang iyang protocol is, ang high priest mao'y magkarga, upat ka buok iyang dayungan sa high priest. But David make a decision, kauban sa mga high priest, nga aron dili kapoy, dili sila maglisod, o walay hasol nila, magbuhat sila kariton, iktungtong nila itong Ark of the Covenant para i-travel padulong sa city of David. But while travel, nakaagi og lubak ang kariton. Og hapit na hagbong, hapit lang, nitakilid ang Ark of the Covenant. Kini si Uza, one of the high priests, iyang gidagan kay iyang gisalo ang kariton. And right after that moment nga nakatandog si Uza sa Ark of the Covenant, the Bible said Uza died instantly. That's why pag-abot sa verse 9, ingon siya, David was afraid because of that situation, to that happening. Nganong nahitabo to siya? Because they mishandled the presence of God. Kana di nga word, mishandling. Pwede nga ng presence ni Lord pero na mishandled nila. Unsa man ang mishandling? They are not willing to follow the right process. Dili sila willing musunod sa tamang pamaagi. Gusto silang shortcut, gusto silang dali-dalion lang, gusto silang hayahay lang. Where in fact, dunay process si Lord nga nakatakda the way to handle His presence. And nowadays, mauni ang nahitabo. Everybody, especially Pinoy, Pilipino, tanan na natay na develop nga gitawag religious mindset. Naa ka sa simbahan every Sunday. Pero si Lord, murag naa lang siya sa simbahan. Dili nimo madala ang iyang presence sa imong balay, sa imong kinabuhi, wala na dala. That's the way to mishandle the presence of God. That's why bisag naa na ang presence of the Lord, mo bitaw nga Kristohano naman mi, nangalagad naman, pero all throughout these years, grabe man yung mga panghitabo nga dili maayo sa among kinabuhi. Probably, you mishandle the presence of God. That is the probability. Na may mga panalangin ni abot, pero every time may blessing, nagkaguliyang naman hinuunta. Nagkagubot naman hinuunta, nga panalangin mo ni abot. Probably, you mishandle the presence of God. Wala ka nagsunod sa protocol ni Lord. Wala ka nagsunod sa principle ni Lord because you want your own principle. Yan. Og mao ni ang gina-correct sa ato today. That's why, you know what? One of my appreciations sa atong journey, everyone nga nagabarog din they always find time to have the Word of God. When our praise and worship stands here, this is the Word of God for me today. When someone lead a song, this is the Word of God. When someone give a testimony, this is the Word of God for me.
I believe, mauni ang gi-restore ni Lord sa ato. Let's go back to the Word of God. Can I hear an amen? Wala na ta nagingon nga, nganong naghimo man kana, mamanggon ni gihimo sa mo mga ninuno. Mao man ang kasagaran nga atong gibuhat kaniadto. In fact, a lot of practices today, wala na sa kasayod nung nag-practice sila. Basta, naghimo mo niya. Unsa may meaning ana? Basta, wala mi kasayod. Basta kay amo ning gihimo. No. Mishandling. But the moment you go back to the Word of God, there is always the clear way and message ni Lord. And for me, that is the safest way. That's why when David, usa din sa gi-highlight actually nako nga line nga gisulti ni David, nag-desire si David eh. Ingon si David sa verse number 9, atong balikan ang 9. Ingon siya, how can the ark of the Lord come to me? Kay bisan si David, that time naglibog siya. Nganong si Abinadab 20 years walay blessing. Sa diyang gitravel na mo, gitandog lang ni Usa namatay si Uza. So ingon si David, how can the ark of the Lord come to me? Meaning, grabe nga desire ni David, pero si David, gusto siya makasayod kung sa unsa nga pamaagi ngang presence ni Lord, the ark of the covenant moabot sa iyaha. So because of that, nag-decide si David. Ang tawag nako niya na, divine detour. Ang Ark of the Covenant that travel pa doon sa city of David. But because of that situation, divine detour. Ingon si David, di na lang ito idayon. Delikado da ining Ark of the Covenant. Ibutang na lang sana sa balay ni Obed-Edom. Kay basig daghan pa mamatay. But the Bible is telling us this morning, verse 11. Atong tanaw ng verse 11 again. The Ark of the Covenant remained. See the word remain. Nagpabilin. In the house of Obed-Edom the Gittite. 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom in all his household. Why? Siguro ko pangutang nga naman, unsay kalainan sa life ni Abinadab o sa life ni Obed-Edom. Again, akong ingon sa inyo, ang dakong kalainan is Obed-Edom loved the presence of God. Obed-Edom find time to handle it correctly, the presence of God. To always be in the presence of God. He's a lover of the presence of God. He always honor the presence of God and take advantage of that moment to develop a life of worship and change of his life. Kana lang. So the moment di ay mag-develop kag love relationship kay Lord. Kabamon sang love relationship kay Lord? Simple lang. Kung love nimo si Lord, unsang iyang giganahan, dapat mausad imong ganahan. Unsang dili niya gusto, dili pud nimo na gusto. Unsang iyang mando nimo, kana ang imong tumanon. That's the way we love the Lord. Is that an amen? Kaya ayaw pag nga, nahigugma ko kay Lord. Pero Lord, lisod man ibiyaan, Lord. Lord, nahigugma ko sa imo, pero Lord, business na ako, Lord. Dili na ako pwede biyaan pag Domingo. Wala. Dili love. Confused ka niya na. So that makaibalota, makasayad ka, your priority now. And I believe si Obed-Edom, nga naman, ang next na mga verses akong gibasa, niabot ko sa reading actually, para nakita na ako ang journey ni Obed-Edom. This sa last part sa iyang life. Grabe nag-journey si Obed-Edom sa 1 Chronicles 15, verse 18, then jump sa verse 24. Of course, 3 months lang ang presence sa Ark of the Covenant sa balay ni Obed-Edom. So after 3 months, ingon si David, dili pwede nga si Obed-Edom lang ang panalanginan. Kuhaan ang Ark of the Covenant kay dado nako sa akong syudad. Sa verse number 12. Tanawan nato, balikan nato ang verse number 12. Para makita niyo yung story. Unsay decision. Kasi doon ay nag-report kay David eh. Haring David. Grabe ang balay ni Obed-Edom, grabe ang panalangin. Ingon si David, unsay rason nganong napanalanginan? Tuad dito ang presence ni Lord, the Ark of the Covenant. So ingon si David, dili pwede nga si Obed-Edom lang. Bring forth the Ark of the Covenant. Ingon ang verse number 12. Now it was told King David saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom, all that belongs to him because of the Ark of God. So David went and brought up
the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. You know what? Sa dihang tuan na ang presensya sa Ark of the Covenant sa city of David, atong tanaw ng verse. Unsay nahitabo kay Obed-Edom. Nagstay lang ba si Obed-Edom siyang balay? Ngayon nga, babay na presence of God. Thank you sa blessing nimo. Okay na ko. Tuloy na, happy trip. Mao ba nang gingon ni Obed-Edom? Wala. Tanaw na to ang 1 Chronicles 15:18 and then 24. Na ba? Sige, please lang. Tiyagaan na to. Ayan. And with them, their brethren of second rank, Zechariah, Ben, Jahaziel, Ramoth, Jehiel, Onni, Eliab, Bananiah, Maasiyah, Matateya, Elipile. I suggest, mga ginikanan, maunin yung pangalan sa inyong mga anak. Kung magkaanak mo, kinipili lang mo aning mga pangalana. Mekniah, Obed-Edom, and Jeiel, the gatekeeper. Si Obed-Edom, wala lang siya nagpabilin sa iyang balay kay gikuha na ang Ark of the Covenant. Iyang gisunod o karon nahimo siyang gatekeeper. Lovers gyud sa presence ni Lord. Did we learn this morning? Usahay manggod mauni ang nahitabo kasagaran before, and I declare nga dili ni mahitabo sa imo. Katong wala pang panalangin sa imo, in love ka kay Lord. Sa dihang naa ng panalangin, nabawasan na imong love kay Lord. Kaya nga naman, na-divert na imong attention sa mga butang na gi-provide ni Lord. Paano na ako na masulti? Ang babag sa imong pagsimba usahay, imong balay. Ang babag sa imong dili ka magsimba, wa kay kaparkingan. Ang babag sa imong dili pagsimba, nag-open kag business. Ang babag anong dili ka magsimba, na kay business transaction karong Domingo. Nabali ang imong priority. I declare dili na mahitabo sa imo. Lord, panalangin niya nag-amen, Ginoo. Kay maunang kasagaran nga temptation. Kasagaran nga nahitabo sa mga Christians. Katong naapay panginhanglan, kung pwede pa lang, everyday Lord, na ako sa iyong presensya. Katong naanay pabor, wala na. I rebuke that spirit because those were but the temptation of the enemy. Obed-Edom, wala na niya nahitabo. Gibiyaan niya ang iyang balay nga puno sa panalangin. Kay nasayod siya nga ang pagsunod sa presensya sa Ark of the Covenant to the temple, to the city of David. Pwede pa lang nga naagi siya sa duol kanoy. Can you imagine the gatekeeper, the one who allow kinsa ang musulod? Gatekeeper siya. And ginabantayan niya ang tanan nga musulod dito sa presence ni Lord. Ginasiguro ni Obed-Edom nga walay hugaw nga makasulod dito. Walay unauthorized person nga makasulod si dito. Gatekeeper siya. Security guard siya. Gatekeeper. Every now and then, makita niya ang presence ni Lord. Nag-develop gani kog idea nga si Obed-Edom, grabe siya ka-addict sa presence ni Lord. Addicted siya. O dili lang siya nahimong gatekeeper. Tanawan na jump sa verse 24, please. Verse 24, the same chapter, the same book. Another na po, pangalan sa inyong mga anak, naradre. Na ayan mo magproblema, nas Bible, pangalan sa inyong mga anak. No? Shebaniah, Jehoshaphat, Nathanael, Amasai, Zechariah, Bananiah, Eliezer, the priest, were to blow the trumpet before the ark of God, and Obed-Edom and Jehiah, the doorkeeper for the ark. Ganina, gatekeeper. Na, murag ba, layo sa gate. Karon unsa na? Grabe, nagpaduol. Addict yun. Qualified ba siya? Posible nga dili. Pero he makes himself qualified para lang yun
naa na sa dili sa gate, naa na gid sa door. Usang hakbang na lang, presence na ni Lord. Ingana si Obed-Edom. Kaya kung mangutana mo unsay sikreto para ang pabor sa Ginoo dili mobulag ninyo, kini nga attitude ato ning i-develop. Pwede ba nimo isulti karon, I am a presence lover. Prophetic na igsoon. Mao na ang presensya ni Lord dili exclusive sa imong balay, dili exclusive sa simbahan, but all throughout sa imong journey, the presence of God is always there for us. So now, let me share to you these points. What are the effects on loving God's presence? Let me share to you at least 4 points. Number 1, epekto. Resulta. Number 1 is surprising opportunities. Say the word surprise. Mao nang epekto igsoon. Remember, ang epekto dili na imong trabaho. Resulta siya. Unsa imong trabaho? Presence lover. Mao na imong i-master. Presence lover ka ni Lord. Lord, I need your presence. Lord, I need... Ang epekto ni ana, there is always surprising opportunity. Divine detour. Total grace visitation that bring change in life tremendously. Hallelujah. Hallelujah. Tremendously. Dili ordinaryo. But something na makitaan, mahibalan, o ma-announce sa uban. Mao na initabo kay Obed-Edom. Someone has told the king, King David, grabe ang blessing sa balay ni Obed-Edom. Gipangayo ba ni Obed-Edom nga, dali na yung presensya ng Lord? No. Divine detour. I believe, orchestrated to ni Lord, kay si Obed-Edom, long before, presence lover na siya. That's why he prayed, he longed, Lord, kanus-aman ang imong divine visitation. I believe, Obed-Edom prayed that prayer before naabot dito ang Ark of the Covenant. I have to believe that in my heart. Kasi nagsugod ang tanan sa desire. Doon na ba kay desire? You know what? Every morning when I came to my office, ang una gid nga prayer nako, Lord, gusto nako ma-feel ang Holy Spirit karon. Nag-desire ko. Every morning yung Lord, gusto na po ko another na po nga kind of experience this morning. I always long for it. Of course, na mga time nga murag silence si Lord, wala kay mga nindo, wala kay mga surprising ang Panginoon. I keep on believing. That's why when I wake up in the morning, I am so excited to come up here to my office and then begin to worship the Lord because I know there is always a surprising opportunities. Amen. Isulti once again sa imong katapad, I am a presence lover. Therefore, the effects of that is na ay surprising opportunities, divine detour. Yung na divine detour. Pag divine detour, si Lord ang nagmando, anak, dili ikaw. Total grace visitation. Bisitahan ka sa grasya sa Ginoo. If you are just excited for it, develop a kind of life, presence lover ka ni Lord. Hallelujah. Amen? Praise God. 2 Corinthians 2:9. Did you see this verse? Unsay gingon 2 Corinthians 2:9. Ready? 1 to read. However, as what no eye, what no ear, and what no human mind, the things God has prepared for those. So unsay secret? Love. Presence lover ka. That's the secret. Kanang butangan na sa taas, ang resulta na sa ubos nga imong gibuhat. Pag lover ka ni Lord, the things God has prepared for those who love Him. Surprise na.
Wa pa nimo nakitan, wa pa nimo nadungog, wa pag-imagine sa imo nauna, pero moabot siya sa imo. Ang kasagaran ng hitabo sa ato, no? Mga common nga blessing, common. Unsa man ang common nga blessing? Nagtrabaho ka, pag 15 days swelduhan ka, common blessing. Siyempre, nagtrabaho ko, 15 days sigurado magsweldo gyud ko. Common blessing. What about surprise? What about mga unexpected? Kinsa excited niya na? So, unsa imong buhaton? Lover ka sa presence ni Lord. Is that an amen? Og mao ning gusto nato i-develop. When the Lord speak into my heart for that, inako, Lord, okay. Now I know what I needed to do. I need to develop a heart of always loving you, Lord. Imagine nato ning verse, mamalandungan nato ning verse, powerful kay na siya nga verse para sa ato. Point number 2. Effects on loving God's presence. There is a divine marked season. Divine marked season. Langit nun nga gimarkahan na nga season nimo moabot. Amen? Kinsa ang builder sa season? Si Lord. O gimarkahan ka na niya, moabot na siya sa imo in His season, in His time. Unsa imong gihimo? Lover ka sa iyang presence. Niya ka every time sa Domingo. Di ni mo gusto nga na makababag sa imong pag-ani. Di ni mo gusto nga na makababag sa imong devotional time. Di ka gusto sa imong cell group, simbalay, ug sa tanang ginato ni ministry. Di ka gusto nga mababagan ka. Why? Presence lover ko, Lord. And I'm waiting for my season. Divine marked season. It will settle on us. And this is what had happened to Obed-Edom. Divine season niya. Unsa nakakadugay si Obed-Edom nga nagalong sa presence ni Lord. Dugay nga nanganandoy siya nga one day, Lord, I believe mangandoy ko, Lord. I believe mahitabo ni sa ako. And one day nahitabo na siya when the presence of God dwell in his house. Kung dili ready si Obed-Edom, like Abinadab. Did I tell you Abinadab? 20 years. Tuwa dito nagpuyo ang presence sa Ark of the Covenant. Walay nahitabo nga significance. That's why today we will develop this. Kining Mark season para ni sa imo. Never happened before, never happen again, but it is a now showing divine visitation, a season of abundant blessing. Hallelujah. Can I hear an amen? Mao ni ang buti pasabot ni ining maong declaration. Never happened before, never happen again, but it is a now showing divine visitation, a season of abundant blessing. Point number 2 speaks on that particular sa atong life. No, ingon kini mga verses dinhi nga atong basahon. Psalm 37 verse 29 says, the righteous will inherit the land and dwell in it forever. Ay sa number 3, number 2 pa ko. Psalm 37:29, the righteous will inherit the land and dwell in it forever. Kana nga blessing ni Lord, dili siya just temporary. It's just but the beginning. Say the word beginning. Kaya kanang word na to nga nagsugod pa lang si Lord. Og dili ni siya muundang, even continues in eternity with Him. Because this is the kind of blessing that God has prepared for us. Psalm 31 verse 15, my times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. So my times is in your hands, meaning my season is in the hands of the Lord. Kaya pag nakasayod ka aning season ni Lord, dili ka ngayon ma-discourage, magproblema. Di ba ang uban? Hala sila, grabe ng panalangin. Rejoice with them. Lord, my season is about to come. Kamo mo asatan na pildi, kanang magsugod na kag jelo sa uban. Magsugod na kag pagluod kay Lord. Sugod na kag bagolbol kay Lord. Season na niya to, ikaw wait for your season because there is what we call
your appointed time. Amen? Ang uban nagminyo na. Ikaw, anya ako Lord. Ingon si Lord, wait for your season. Ang uban isutoy na sa business, ako Lord, dugay na. Ingon si, wait for your season. Daghan nga nag-una-una na, nga nadagma rapod. Kay di man mao ang steps nga gihatag sa ila, pero nag-una-una. So inay mong katapad, ayaw pag una-una. Amen ba tani ana? Yan. Wait for perfect time. There is what we call Kairos moment. No? Fixed, definite opportunity. No, naratol ni akong operator ay. Kay si Lord aduna siya gitagana nga moment para sa ato. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Clear kay ng word ni Lord diha nga gusto niya ato makita kana nga blessing. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Can I hear an amen to that? So doon na siya gitawag na perfect timing ni Lord. Wait for that perfect timing. So that when the time has come para nimo, you know what? Ang blessing intended sa imo gina. Kaya ayaw pagkaselos nga nasa blessing walay imo, ila pud to ang imong bahin gitagana na ni Lord. Kaya kung maayo imong heart and mind, mayon ka nga, Lord, I'm excited for my season, Lord. And I believe, Lord, sobra pa diha kaysa akong gipangayo. I claim 2 Corinthians 2:9, Lord. I claim that, Lord. Because I am a lover of your presence, Lord. No eyes have seen, no ears have heard. My mind cannot conceive, Lord, what you have prepared for me. Best, O Lord, because I am a presence lover. Kaba mo, kinigid ang gidinevelop sa ato. Nga dapat, ato kining ma-appreciate. Hallelujah. It is God will set His season on you. Galatians chapter 6 verse 9. Did you memorize that verse? Let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not. So pildi gyud ang mag-give up. Nindot kay tong awit na to kagina, unsa tong Tagalog kana, hindi na ako magba-backslide. Ano to kanina? No? Hindi na ito yung panahon na mag-backslide. Kanang nag-backslide, ni-give up man na. Wala na siya iyaha. Ang iyang maangkon, kato na lang bunga sa iyang mga pagpaningkamot, niya di po tumudugay. Niya si Satanas, kay Babono, mo panalangin po na siya. Mo na matingala ang uban, ako lagi, wala man ko nag-serve kay Lord, grabe man kong panalangin. Oo, panalanginan ka. Kaya ang Lord, grabe ka gracious sa imo. Pero kanang panalangin nga nagabot sa imo nga dili gikan kay Lord, baliktad na sa gingon ni Lord, because that blessing will add many trouble on you. Because sa word ni Lord, when God blesses, when God gave the favor, He adds no trouble. Kanang people nga wala nag-serve kay Lord, ni palayo na kay Lord, pero feeling nila, gibless sila. Satan will come and adds many trouble on it. Because ang tinuod nga panalangin na lang sa presence ni Lord. Point number 3. Yes, kanang ikatulo pa, nindot ning kini nga points din nga gisulat nato. It is God's pleasure for us to be fully rest in His presence moment by moment, because God wants to spend time with you so that He could express His love toward you. No, ako gini siyang gisulat igsoon, kay na-bless ko ani nga point ba sa life. Kay usay man go dili na to masabtan nganong dugay bagal, doon na din gina-process si Lord sa imo, moment by moment. Ang pag-develop of love relationship kay Lord, it will take time. Diba, kaniadto, gusto ka mo simba, ganado kay ka, sunod Domingo, wala po kay gana. Moment by moment. Excited kay sa cell group, sunod simana, wala po kay gana. Gina-develop ka ni Lord. Manang uban, pag ang heart lay basihan, in love kayo. Sunod simana, suko na sad. Mudo-mudo lang. But you know what?
si Lord gusto niya makita nimo ni. It is God's pleasure for us to fully rest in His presence. Because dinha niya mapadama sa ato ang iyang love. Wala, og di nimo mabati, unsay sakit ang imong mabati og masinati, kung gusto ka maka-express, maka-receive sa blessing ni Lord, pero outside siyang will, pitik ang imong masinati. Because the only way for us to embrace the kind of love na gitaga ni Lord sa imo is in the context of His presence. Kaya usahay, ang ginagamit ni Lord, mga circumstances. Madisgrasya pa ka, magkasakit ka pa, magkaproblema ka pa, only to find out nga gikol lang dahil ka ni Lord ang imong atensyon. Pero nga nung pilion man imo na nga namin indot, always be in the presence of God. Kay gusto ni Lord, ipabati na niya sa imo. Number 3, second to the last. Ang epekto sa imong pag-love kay Lord. New and increasing blessing released. Can I hear an amen to that? Na ay mga bag-o o increase nga blessing i-release ni Lord para sa imo. Never before, never again, but it is a now showing sa imong life. Og dili ta maglayo, mao ni ang nahitabo sa life ni Obed-Edom. No, grabe ang panalangin, bag-o, increasing, household, og ang tanan nga bilong sa iyaha. Nadamay. Kaya kung kaniadto, nagpabadlong ka, daghang nadamay. Bali karon ang nahitabo. Karon ni bag-o na imong kinabuhi, daghan pod ang nadamay. Nangalagad ka na sa Ginoo, daghan po ka gidamay. Naayos ay imong balay, naayos pati imong mga higala, tanan imong koneksyon, naayos sila tungod kay ikaw gibag-o og willing magpabag-o kay Lord. Palakpakan nato si Lord ni ana. Hallelujah! Tingnan imong katapat, salamat kay nadamay ka. Diba? Damay-damay ran eh. Kinanglan dunay maguna para dunay madamay. Og mauni ang na-develop. Look at this verse. No? In verse number 11, verse number 12, all his household, and in verse number 12, all that belongs to him. Powerful kay na siya. Muna, samtang namalan ko ni gibalik-balik yun ako magbasa, Lord, how come? Grabe ni. Lord, nga panalangin, dili lang ang household, all that belongs to him. O kini nag-connect siya sa ato mga declaration. Yang panalangin ni Lord, dili siya ordinary, supernatural. That is why when I understand our mga leaders, our mga mentors, nga dadon nila sa ingana, dadon ta nila sa ingana, sa una, Lord, okay na ni Lord. Oy, gining ingani, ingon si Lord, okay sa imo, sa ako, dili man na mao ang plano nako. Kaya don't ever pray nga, Lord, sakto na ni nga panalangin, Lord. Ayaw pag-pray. Kay kung mag-pray ka ni ana, imo ra ng buot-buot kay si Lord, hingnay mong katapad, buhungon kaniya sa panalangin. Kay Lord na. O ang mga tao sa iyong pagmapalibot, mo yung grabe prosperity gospel kay Lord man na. Anong magagawa natin? Pagpapalain tayo ng Lord. But of course, we understand how to apply the gospel of abundance. That is for the expansion of your kingdom. That's why, gimeri nato, giminyo nato ang money o ang ministry. Kay kung buhungon ka sa panalangin, ang resulta, muuswag ang buluhaton sa Diyos. Mao ni akong nakita kay Obed-Edom. Wala lang siya na bless sa balay. Ang principle ni Obed-Edom mao kini, Lord, because you have blessed me, Lord, I have come to bless your house. Kaya niadto siya sa templo. Wala lang siya nagpabilin siyang balay, nga grabe ang blessing sa balay. Lord, whenever your presence is there, Lord, I will come and bless you. Kaya nahimo siyang gatekeeper. Nang-apply siya dito. Nahimo siyang musician. And one thing akong na-learn, the moment na kay deep na commitment to love the Lord, bisag unsang unos mo abot, dili ka matarog. Yeah. Pag tinudanay ang imong pag-develop sa imong love relationship kay Lord, bagyo ka lang, si Lord ang akong Diyos. Problema ka lang, dili na makatinag sa akong commitment kay Lord. Mao na resulta sa mga presence lover.
Pero ang wala na develop kay Lord sa paghigugma, taligsik lang. Mo-announce na, nagbaha na diri sa amo. Ningit-ngit lang kay kaulanon. Pastor, nag-ulan na di, sorry, di ko kasi mag-online na lang ko, pastor, kay muulan na gyud, pastor. Wa pag yun nag-ulan. Tingnan mong katapat, ayaw pag-ingana. Kay presence lover ka. Amen ba taniana? Kini siya mga ginagmay lang ni nato nga ginakorek sa ato, pero you know what? That expresses sa imong life today that the Lord is not condemning us, but the Lord is showing His love for us para makarecover ta. Amen? Amen. The last, but not the least, supernatural advantage abounds. Hallelujah. Supernatural advantage abounds. Effects sa atong pagiging in love diha kay Lord. In 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Naay word din ha si Lord na gusto niya nga atong ma-enjoy sa pagtanaw. Pakitanaw daw nga verse. 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Kung ato na mabasa nga verse, wala na ako na-copy din he. You shall look to the Lord and His strength, seek His face always. Can we read this together? Ready, one to go. Look to the Lord and His strength, seek His face always. See the word always. So dili lang siya for some time, but always and all the time. Doon ay gitawag na great strength advantage. God will make you strong, power to resist the attack. O kini siya mga butang gusto ni Lord na ma-establish gayod para sa ato. People are energized by the moving of God in His presence. O ang mga butang ma-change sa iyang life. Change will happen and will start sa imong life the moment you declare that wonderful life of loving the presence of God. Atong i-declare this morning, I want to grow in the presence of God. Declare it again. I want to grow in the presence of God. So it's a growing process experience. Asa magsugod, desire. Dili siya overnight. Dili lang siya emotion. Kay dinhi kita kasagaran na pildi. Emotional ra kay ta. Kay pag ang feeling nimo di nakaganahan, di na pud kaganahan. But remember, there's a truth. Growing means natural. It's not a nakuratan lang ka kaya ni grow siya galit, dili. Bunga siya sa imong step by step. That's why sa atong process, remember, kamong tanan, kitang tanan ni, that includes us, we are still on the process. Kung anong giagi na to sa process, na OVE, na Sorinil, na life class, na encounter, SOL 1, 2, 3, so on and so forth. Why? Because that is a powerful process nga gihatag ni Lord. Kaya ang tanan nga nag-obey sa process, sigurado ang ilang pag-grow. Makita nila ang bunga, ligon sila nga nagabarog. Because this time, there's a warning here. Ako nang gisulti kanya, but I want to say it again. Do not mishandle the presence of God. Don't mishandle the presence of God. Paano na ito ginamishandle ang presence ni Lord? Nalang siya, pero murag wala. You say that you're a Christian, but you welcome sin in your life. That is mishandling. Sa imong balay, Christian mo, pero ang mga pulong nagagawas, dili madungog ng mga Kristohanon, you are mishandling the presence of God. Kaya dili ta gusto masama sa life ni Abinadab, ni Uza, na mishandle ng presence of the Lord. But the truth is, when someone mishandled the presence of God, result is Uza died. When someone handles it properly, Obed-Edom received the blessing with his household and all that belongs to him. So choose you this day.
na ng presence ni Lord, pero na kakaiba if you mishandle it or you handle it properly. And I believe, sa dihang i-welcome niyo ang presence ni Lord sa imong balay, kining effects, upat ka epekto, mahitabo sa imong kinabuhi. Can I hear an amen? 1 month more to go before mag-close ang 2023. Still, if you are God's presence lover, I declare this morning and I decree, kining 4 principles, force effect, as you handle the presence of God, will come upon your life. If you say yes to that this morning, can you please stand? We will pray together and once again declare, Lord, I will develop my heart to be a presence lover. Karon siguro nga bulan, naga-prepare ka para sa Christmas. Basic traditional na po nga kind of preparation yung pagabuhaton. But I tell you this morning, this same family, atong i-priority ang presence ni Lord. Imong pamilya, i-priority ang presence ni Lord. Sa imong business, i-priority ang presence ni Lord. See to it, ng tanan imong ginahimo na ang presensya sa Ginoo. Mga managtiayon, honor the presence of God. There's no other way, no shortcuts. When you honor the presence of God, I declare, kini nga mga pabor moabot sa imong kinabuhi. Let's bow down our heads, close our eyes, begin to pray this morning, honor God's presence. Pangayo kag wisdom, Lord, paano ko mag-develop nga may mo kong presence lover? Kinsang imong kahalubilo, kinsang imong ginatuan, unsang purpose sa imong life. Ayaw problemahe unsay may tabo sa Christmas. I-priority nimo ang presence ni Lord. Ayaw i-complicate igsuon ang kinabuhi nimo. Sig maning kamot asad ka para lang may panggasto sa Christmas, pero si Lord naulahi na siya sa imo. Don't allow that na mahitabo sa imong life. Come on, declare that this morning. The Lord will hear your prayer. Ang imong prayer, Exxon, ang imong pag-ampo. Ikaw ang mag-pray, ikaw ang mag-declare. Lord, gusto ra gid nako, Lord, ma-experience ang imong presensya, Ginoo. Dili siya one-time experience, Lord, but all the time. Nangita si Lord karon og balay nga kasudlan sa iyang presensya like Obed-Edom. Para dito i-manifest niya ang panalangin nga wala pa nimo gi-imagine. You know what? Even ako, wala ko kaside what kind of blessing moabot na sa akong panimalay. But kay Lord na nga concern, my concern is, kaya ba na ako siya i-handle? I am a lover of God's presence. Ayaw itugot nga mulakaw ang Holy Spirit diya sa imong balay. Meaning, wala nimo siya gi-honor. Naghimo gihapon kag dautan. Nagbisyo gihapon ka. Ayaw pagsugot igsuon. Dili pwede mo kuyog ang kangit-ngit o ang kahayag. You decide. Because today, that's our prayer and our declaration.